Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya tak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ingatkan semua dah syahid dah. Okey. Okey, mana Lancomel? Tak nampak Lancomel ni. Okey, alright. Okey, so Ada. Apa Putra? Sebelah saya. Oh, depan. Okay, alright. Okay, so for the class tutorial, for class tutorial hari ini, so I will share to you how to process the data by using the TBC software. By using the TBC software. So I already give you the link to download the data, to download the software. Please try to install the software in your laptop. So the processing should be done by individual. So bukan by group. So setiap orang need to process the data by yourself. So please make sure you know how to process the data. So saya akan tunjukkan how to process the data by using the TBC software. So this is the interface for the Trimble Business Center. So I give you the TBC for the 3.5 3.5 punya version, but for my version is a Trimble Business Center 5.0 version. So the interface almost same, tetapi ada a few function may be different dengan you punya version 3.5 punya version. So after you open the Trimble Business Center, so firstly you need to click the new project. So I will share to you the my Windows. So nampak tak saya punya screen sekarang ni? Nampak tak Jim? Nampak. Alright. So this is the interface for the Trimble Business Center. So maybe sebenarnya ada banyak version sebenarnya. Untuk pembelajaran ni maybe you boleh dapatkan lah pelbagai sumber punya software tersebut. Firstly we need to create the new project. So create the new project. So kita just gunakan yang blank template sahaja. So make sure your laptop the processor at least i5. At least i5. So kalau gunakan AMD, pastikan dia sama level dengan i5. Kalau below than i5, so maybe you have the problem to process the data. So based on my experience, pelajar saya yang gunakan i3, biasanya dia akan ada problem untuk proses data. So bila dia proses, kadang-kadang ada sampai hang ataupun dia terpaksa format balik di laptop sebab dia punya processing terlalu berat. So kalau ada i3 pun tak ada masalah, boleh cuba try process the data first. So now this is the interface after we create the new project. The second step adalah kita nak setkan dia punya coordinate system. So we need to set the coordinate system. So nak set coordinate system mana ni sir? Kita ada a few coordinate system. Kita ada MRT, kita ada GDM, kita ada WGS84. So how to know the coordinate system ini? Kita perlu tahu our base station punya coordinates. Kita punya base station punya coordinates refer kepada coordinate system mana. So I will give you the coordinate at the base station which refer to the GDM 2006.
So the base station, the coordinate is referred to the GDM 2006. So jika you keluar kerja nanti, okay, jika you buat kerja-kerja survey, let's say lah you buat kerja survey, tetapi kerja survey tersebut dalam MRT. Okay, this is an example. Okay, so your base station dalam MRT, so you need to choose MRT as your coordinate system. But in our case now, our base station punya coordinates in GDM 2006. So automatically we need to set our coordinate system in GDM 2006. Alright, so you go to the this icon, okay, cari yang bentuk icon dia macam ni. Okay, the project setting. Okay, the project setting. Okay, so saya nak semua bagi tumpuan macam mana proses data ini, sebab nanti you all kena submit satu manual processing dengan manual cerapan dekat site secara individu kepada saya nanti. Okay, so go to the project setting. Okay, click project setting. Okay, so you can see here. Okay, you can see the coordinate system. Okay, we have the coordinate system. So you need to change. Okay, you need to change. Alright, so let's say because I already used the Malaysia RSO geocentric. Okay, let's say lah, okay, first time you open ini, you akan tengok dia akan bagi macam ni. Okay, kalau kita tengok dekat sini, if we see here, they are not mentioned the GDM 2006, but you need to know when have the word geocentric. Okay, bila you tengok ada perkataan geocentric, itu bermaksud GDM 2000. Okay, kalau tak ada geocentric, okay, here Malaysian RSO grid sahaja, ini bermaksud koordinat sistem yang merujuk kepada MRT. Okay, so if you choose, okay, Malaysia RSO geocentric, kita tahu ianya adalah GDM 2006. Okay, so next. Okay, so select no job model. Okay, select no job model and then finish. That's all. How to set the Malaysian RSO geocentric. Okay, so we go to another okay, you need to know the unit. Okay, the competition, network adjustment, alright, baseline processing. Okay, if you go to the baseline processing, there are a few value that you need to know. Okay, okay, this quality. Okay, basically this is the precision ataupun ketepatan kita punya horizontal. Okay, so the bestnya kita boleh gunakan yang default yang disuggest oleh TBC. Okay, so if you have another requirement, okay, contohlah you buat kerja tiba-tiba projek tu memerlukan high punya precision, dia ada bagi dia punya precision, so you can change here. Okay, you can change here. Go to the baseline processing, go to the quality. So you can change here the horizontal precision. Precision ini bermaksud ketepatan kita punya horizontal, dan juga dari segi heighting kita, iaitu vertical punya precision. Tetapi the best way nya, okay, kita gunakan yang default sahaja. Okay, you can go to the satellite. Okay, you can go to the satellite. This is the GPS punya nama-nama satellite. Okay, so we can choose all the satellite. We can go to GLONASS. Okay, you can also untick any satellite, okay, yang you tak mau gunakan. Okay, tetapi dalam kita punya proses ni, kita boleh tick ataupun untick dia punya satellite. And then we also can change the elevation mask here. Okay, so during your field work, okay, you choose or you set the 10 degree elevation mask, but you also can change. Okay, okay, you rasa macam saya nak ubah kepada 15 degree ya, okay, ubah dekat sini, tak ada masalah. Okay, but requirement in your field work, okay, I set 10 degree. Okay, alright, so the important
here is to set the coordinate system. Okay, make sure you choose the Malaysian RSO geocentric and then choose OK. Alright, so now we already set the coordinate system, and now the third step is to import the data. Okay, go to the import icon. Okay, so you can see here. Okay, alright, so you need to click here and then go to the your data. Okay, alright, so I put all the data here. Okay, so this is my data. Okay, I'm using the Trimble equipment. Okay, I have 4 stations. 1, 2, 3, 4. Okay, just highlight all the data and then import. Alright, so now what we can do here, first we can change the point ID. Okay, let's say CP46. Okay, so let's say here is a CP47, and then this CP06 and CP29. Okay, and then you can see, okay, the start time and end time and the date. Alright, so you also can see the duration of the observation. Okay, you can see the duration of observation. And then you go to the antenna. Okay, you need to make sure your antenna height is correct. Okay, your antenna height is correct. So if during the observation you using the TopCon GR5, you can change here. Okay, you can just find the where is the TopCon. Okay, and then find the GR5. Okay, however, okay, you need to in my case now I using the Trimble. Okay, I'm using the Trimble R4. Okay, where is our R4? Okay, R4 dash. Okay, alright. Alright, so method is center of bumper. Okay, so you need to make sure the height is correct. Okay, so you can change here. So that's why I tell you, if you put the wrong height during your observation, okay, don't worry, don't cry at your station. So you can still change your height. Okay, your antenna height. Okay, begitu juga dengan method. Okay, dekat side you tersalah letakkan dia punya adalah bottom of antenna mouth, so tak ada masalah. So jangan duk menangis kat you punya station, because you can change the method and the height in your processing. Okay, and then if okay you confident the information is correct, okay, go to the receiver. Okay, so again check the manufacturer and the type. Okay, so and then click OK. Alright, you can see, okay, this is the point now, and you can see there are baseline between the point. Okay, let's say between the point no have overlap time. Okay, you can see the baseline dia tak akan wujud. Okay, kalau sebagai contoh, okay, tiba-tiba after you import the data, okay, there are no baseline between the CP0 and CP29. So itu menunjukkan antara dua point ini tidak ada overlap time. Okay, let's say lah CP7 dia start pukul 8 sampai 8.30.
CP29 dia start 8.40 sampailah 9 suku. Okey, so dia tidak ada masa cerapan serentak tersebut. Okey, alright. So now this is our data. Okay, our point. Okay, the next we need to fix the base station. Okay, so in this case I use CP29. Okay, CP29 as my base station. Okay, so this is the value. Okay, this is the value for the CP49. Alright, so how to set the coordinate? Okay, go to the point, click and choose point, and then you go back to the point and you right click. Okay, you right click until you see the add coordinate. Alright, so go to coordinate type, change to the local. Okay, so you can see this is the latitude. Alright, so 629 45 point. Okay, 1108. Okay, 1108. Okay, and then 48 point. Okay, sorry, 0.04, and then the height is 18 point. Okay, alright, so we already set the coordinate. Okay, and then you can see this icon. Okay, control quality. Okay, choose the control quality. Okay, choose the control quality. Alright, after you change here, okay, you can see this icon will change to the another icon. Okay, you can see. Okay, this icon change to the triangle. The triangle represent, okay, the fixed station. Okay, the triangle is represent the fixed station. And now we want to process the data. Okay, just click, okay, and then hold, and then choose all the baseline. Alright, and go to the survey, you can see the process baseline. Okay, so just click at the process baseline and wait until the processing done. Okay, so we are very lucky because the data is we can consider is good data. Okay, first you need to see here the solution should be fixed. Okay, kalau dia keluar fix, bermaksud processing kita bagus ataupun data kita adalah bagus. Tetapi sometimes the solution can be float. The solution can be float, so we can see. Okay, for example, okay, first ni dia float, so kita tengok, oh, CP29 hingga CP46 CP. Okay, so this baseline have the problem, so we need to edit ataupun kita kena proses dia balik. Okay, we need to edit. Okay, how to edit? Okay, saya akan tunjukkan kemudian. So save. Okay, and then another value. Okay, kita kena tengok dekat sini. So kalau kita tengok sini, dia punya precision dia adalah 2 mm. Bermaksud 2 mm ni sangat kecil. Okay, so acceptable. Okay, kalau vertical kita tengok dia dalam mm. So tetapi kalau dia lebih daripada 1 cm, okay, so kita kena check balik. Okay, itu amalan yang biasa saya gunakan. It's more than 1 cm, so kita kena check balik. Tapi kalau less than 1 cm, so we can consider acceptable.
Okay, we also can see here the RMS. Okay, so what we can see here, okay, this is a bit more than 1 centimeter. Okay, so it's up to you. Okay, for me, saya akan tengok dekat sini sahaja. Okay, so now processing kita katakan dia dah fix horizontal precision dengan vertical precision. Bagus. So kita savekan sahaja. Alright. So itu saja cara processing dia. Okay, let's say lah antara CP7 dengan CP29 ni tiba-tiba dia keluar bendera. Okay, kalau dia keluar bendera merah dekat mana-mana point, okay, dia keluar bendera flag red, okay, bendera merah, bermaksud data dekat situ sangat teruk. So kita kena buat proses editing. Alright, so macam mana nak buat proses editing? Okay, so kita klik pada baseline tersebut. Okay, kita klik pada baseline tersebut dan klik pada baseline. Alright, so and then right click pada baseline tersebut, go to the season editor. Okay, saya ulang sekali lagi. Klik pada point yang problem tersebut. Okay, let's see lah CP7 dengan CP29 dia ada masalah. So kita klik, kita pilih baseline CP0 CP29. Okay, so and then right click, okay, at the baseline, and then choose season editor. Okay, choose the season editor. Alright, so you can see this, okay, figure. Okay, this is the satellite name. Alright, this is the satellite name. G represent the GLONASS satellite. Okay, dia represent kepada GLONASS satellite. Okay, R dia represent kepada satellite GPS. Okay, dia represent satellite GPS. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak buat editing? Okay, biasanya kita akan tengok di antara dua line tersebut. Okay, dia ada dua line, line biru, line hijau. Okay, line biru ni bermaksud data dekat point yang pertama. Hijau ni bermaksud represent the satellite data at the second point. Okay, so kalau kita tengok antara dekat sini sehinggalah sini dia tidak ada data, bermaksud pada kawasan tersebut data tidak akan diproses sebab dia tak ada overlap. Mungkin pada waktu tersebut satelit tengah track, tiba-tiba lah you pergi bersin, okay, sampai tutup kita punya receiver, so dia block dia punya satelit. Mungkin berlaku macam tu. Okay, ataupun tengah duk track satelit, tiba-tiba ada kapal terbang tengah lalu, so dia kacau kita punya signal. Okay, alright. So kalau dekat sini you nak buang pun tak ada masalah sebenarnya. Okay, tetapi okay, okay, so macam mana kita nak buat proses editing? Okay, you just contohlah you nak buang data kat sini. Okay, biasanya kita akan tengok dia ada macam ada jumper kat sini. Okay, dia ada melompat sikit data dia. Okay, kita tengok kat sini. Okay, ini kita panggil sebagai cycle slip. Okay, yang ni yang kita kena buang. Okay, kalau kita tengok kat sini, data ni hijau je memanjang, biru tak ada. Okay, kalau you nak buang pun tak ada masalah. Okay, just click and hold, and then highlight all the point, okay, all the bit line tersebut, and then lepaskan dia. So secara automatik dia tidak akan proses data tersebut. Okay, so go to the another satellite. Okay, kita tengok kat sini. Okay, tak cantik lah, kena buang kat sini. Alright, so kat mana lagi? Okay, kita tengok kat sini. Okay, G22 ni ada sikit je data overlap. Yang belakang ni habuk, tak overlap. So biasanya saya akan remove je satellite ni. Macam ni nak remove, klik saja pada ni, dia akan terus highlight semua ni. Okay, alright. So bermaksud data ni, satu data ni kita tidak akan guna pakai. Okay, pergi pula pada okay, pergi pula yang ni. Alright, kemudian pergi pula yang ni. Okay, pergi pula yang ni. Okay, ni kita just make klik je. Okay, klik. Alright. Okay, alright, so kita dah yakin, oh tak ada dah ulat-ulat ni.
Okay, so kemudian kita just okeykan je. And then kita reprocess balik. Sama ada you nak proses secara single baseline, proses baseline, dia akan proses secara single baseline saja. So after you edit, you kena tengok, okay, solution dah bertukar tak daripada float kepada fixed, ataupun dia punya horizontal precision ni adakah semakin bagus atau semakin teruk. Kalau nilai ni semakin kecil, bermaksud kita buat editor tadi adalah betul. Tetapi kalau dia makin besar, okay, so bermaksud kita dah tersalah buat proses editing. So macam mana? So kita kena undokan balik. Okay, pergi balik season editor. Okay, so proses ini kita namakan proses try and error. Okay, let's say lah kita cakap, oh makin teruk lah, so kita buang kat sini sahaja. Okay, and then kita reproses balik data tersebut. Okay, proses baseline dan tengok balik. Okay, kita tengok horizontal precision dia makin kecil. Tadi 3 jadi 2 dah. Okay, tetapi vertical precision dia makin teruk. Aduhai. So tetapi dalam kes ini kita accept sebab dia dah kecil sebenarnya. Okay, so lepas tu dah buat editing, tak juga elok. Okay, masih lagi teruk. Okay, so macam mana kita nak buat proses editing yang kedua? Alright, so kita pergi kepada satellite by satellite. Okay, so kita pergi kepada report. Okay, pergi kepada report, klik. Pergi kepada baseline processing report. Okay, baseline processing report. Okay, so kita tunggu dulu, dia akan generate. Okay, so ini adalah kaedah kedua untuk kita buat proses editing. Right? Okay, so dia akan keluar report. Okay, sebab kita punya point banyak. Okay, so dia akan mengambil masa yang agak lama sedikit. Okay, alright. So kalau dekat sini dia ada 99 page. Okay, so kalau kita nak tengok satu-satu ni susah, so kita just exportkan dulu dalam bentuk PDF. Okay, kita akan export dia dan save dia dalam bentuk PDF. Alright, so tunggu dulu. Okay, so ini yang saya katakan tadi. Okay, kalau kita gunakan laptop yang low spec, kadang-kadang dia akan mengambil masa dekat sini. Okay, so kita tunggu dulu. Alright, so kita tengok. Oh, tak boleh, so kena tunggu dulu. Okay, so saya save dekat my document. Alright, so ini adalah report dia. Okay, ini adalah report dia. So macam mana kita nak baca report ni? Okay, yang penting kita akan pergi kepada satellite by satellite. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, dia ada nama-nama satellite dia antara CP29 ke CP47. Okay, so ini adalah satellite dia. Okay, kita tengok pada satellite tersebut, kita boleh tengok nama satellite dia ada bawah sini, G1 ni. Okay, so kita pergi dekat plane tadi. So baseline, okay, kita pergi kepada season editor. Alright, so kita tengok, okay, dekat G1 ni, okay, kita tengok. Oh, okay, ini adalah data satellite yang kita observe. Kalau kita set 10 second, setiap 10 second dia akan ada dot ni. Okay, yang pertama kita tengok by satellite dulu. Kita tengok satellite G1 dahulu. Okay, G1 kita tengok dekat sini, dia punya standard deviation dia adalah 0.015.
Standard deviation ni semakin kecil nilai standard deviation, semakin baguslah kita punya bacaan. Okey, kita tengok satellite lain 0.033. Okey, besar dah 3 cm. Okey, yang ni kecil. Okey, yang ni kecil. Yang ni 1 cm 9. Okey, 18. Alright. Okey, mostly dalam 2 ataupun 1 cm. Okey, alright. So kita pergi satu per satu. Okey, kalau kita tengok graf dekat sini, so graf ni sepatutnya dia represent kepada residual. Residual ni bermaksud perbezaan di antara purata dengan yang di-observe pada waktu tersebut. Okey, sepatutnya residual ni dia perlu menghampiri zero. Okey, kalau kita tengok dia punya graf ni, dia agak tak cantik. Kawasan ni agak cantik. Okey, kawasan ni agak cantik, tetapi kawasan ni agak tak cantik. Okey, so kita tengok kat sini, dia perbezaan dia sampai 0.04. So what we need to do, kita cuba estimate pukul berapa satellite tersebut. Let's say sekarang 12.29. So kita katakan antara pukul 12.29 hingga 12.34 ni kita consider data dia tak cantik. So macam mana? Kita pun tengoklah data sini. 12.29. Okey, you boleh tengok dekat masa kat sini. Okey, 12.29. Okey. Okey, alright. So kat situ. Sehinggalah 34 tadi. Semua ikut. Alright. Okey, itu cara dia. Bermaksud kita nak buang data kawasan tersebut. Okey, tengok kat sini. Nampak data G3 cantik. Full. Tak ada langsung cycle slip dia. Tapi kita tengok dia punya graf, masya-Allah. Dia punya ni, okey, macam arus elektrik. Okey, dia tak konsisten. Tinggi. Okey. So, kalau saya tengok kat sini, data dia saya kan consider data satelit tersebut sangat teruk. Sebab apa? Standard deviation sampai 3 cm. Sepatutnya dia kena dalam 1 cm pun kita kata dia okey. Kalau bawah dah ada 1 cm lagi okey. Tetapi kalau tengok dekat sini, mostly data dia sangat teruk. So, saya akan removekan sahaja. Tetapi ini juga adalah proses trial and error. Mungkin tak betul, tetapi kita akan cuba. Okey, alright. So, pergi kepada satellite G4. Okey, kita tengok cantik dia, konsisten. Dia punya residual menghampiri kosong je semua. So data ni sangat cantik. Tengok standard deviation dia 8 mm. Compare yang sini 3 cm. So dia sangat kecil dia punya nilai standard deviation dia. Alright, so go to the next. Okey, ni okey lah. Nak kata teruk sangat pun tak teruk. Tetapi kalau you rasa data yang depan ni tak elok, so tengok pukul berapa dia tak elok tersebut. Okey, so remove daripada G7. Tengok G7. Okey, tengok data dia. Okey, kemudian removekan dia. Okey, pergi kepada next. Okey, ni agak cantik sebab dia konsisten. Ini pun agak cantik. Okey, ini kita tengok walaupun dia kecil tapi tengok data dia. Sikit sangat. G17. Mana G17? Okey, data ni. Okey, just removekan saja. Alright. Okey, and then tengok pada next satellite pula, G21 ataupun G22. Data dia sikit sangat. Okey. Ataupun G27. Nak kata teruk pun tak teruk, tapi agak tak cantik. Alright. So tengok kat sini pula. Alright, antara 12.44 ni dengan awal ni nampak data agak teruk. So 12.44 R1. Kita cari R1. Okey, 12.44. Okey, 12.44 dekat sini rupanya. Okey, so kita pun buang. Right, so kita buang data depan tu. Kemudian tengok pula satellite lain pula. Okey, tengok data ni. Oh, sangat-sangat tak cantik. Dia konsisten, tiba-tiba dia jumping dekat kawasan ni. So kita tengok okey pukul berapa agak-agak. So kita remove. Okey, slide lain. Okey. Agak konsisten. Okey, tengok sini pula. C07. Okey, kita tak proses data C07. Kalau you tengok kat sini, data kawasan ni, alright. Oh, so dia boleh track satellite rupanya. Okey, sini adalah bidu. Okey. So
kita boleh untuk software yang 5.0 ni dia boleh proses data video. Kalau 3.5 dia tak boleh proses data video. Okay, alright. So what the next? Okay, kita just okaykan je. Kemudian kita reproses balik. Okay, so kalau nak kita reproses balik semua. Okay, highlight and process baseline. So kita tengok balik, ada solution dia bagus, adakah dia fix atau float, horizontal precision dia makin bagus ataupun makin teruk, RMS dia makin bagus ataupun makin teruk. Kalau kita dah yakin semua, so kita savekan sahaja. Alright. So now kita dah puas hati dia punya processing. Okay, and then the final punya step adalah kita nak adjust kita punya network. Okay, very easy. Just highlight je and go to the adjust network, and then you need to click here. Bermaksud kita nak adjust dia dari segi lat long ataupun horizontal dengan height dia. Okay, dekat ini dia tak boleh klik. Sebab apa? Kita gunakan local coordinate masa kita fix kat tadi. Okay, so kalau kat sini you set awal tadi you set grid, so dia tidak akan keluar dekat H ni, dia tak boleh keluar. Okay, so what the next? Just click adjust. Right, adjust. Okay, kalau tengok dekat sini, kita nak tengok chi-square test dia kena pass. Okay, kalau lah kadang-kadang dia akan fail. Okay, dia akan fail dia punya value tersebut. So nanti dia akan keluar satu perkali dekat sini. Okay, dia akan keluar satu perkali. Sebab sendiri atas saya agak cantik, so dia dah okay. So kalau dia tak okay, you klik pada waiting ni. Okay, waiting ni. Okay, contohlah kat sini dia keluar fail. So what you need to do adalah pergi ke waiting, klik dekat icon ni. Okay, so dia akan tukar secara automatik. Lepas tu you buat adjustment balik. Okay, you can see the result akan pass. Okay, so waiting ni hanya kita buat jika result dekat sini fail. Kalau dah pass tak perlu buat. Okay, janganlah nanti you gata-gata dekat sini dah pass, you gata tangan, pergi waiting, pergi klik dekat sini. Tak perlu. Okay, so sekarang ni kita dah habis kita punya processing. It's very easy actually how to process the data GPS by using the TBC software. Okay, and then go to the report, go to the network adjustment report. Okay, so this is your final punya coordinate. Okay, for the CP7, CP46 and CP47. Okay, so here dia akan tulis LLH, bermaksud ini adalah fix station kita. Okay, kita constrain ataupun kita fix pada point ni, ataupun kita jadikan dia punya reference. So inilah final coordinate you all. Okay, so ini adalah dia punya precision ataupun accuracy dia. Okay, berapa dia punya residual. Okay, kalau you rajin boleh tengok dekat manual apa maksud yang bawah ni semua. Okay, apa maksud error ellipse. Okay, so itu saja cara processing menggunakan TBC software. Okay, so any question nak tanya? Any question? Ada sir. Okay. Yang software yang sebagi tu, yang tu trial ke crack sir? Okay, kalau yang saya bagi tu, kalau secara jujurnya tu bukan crack. Kalau tak jujur, memang ada crack dalam tu. Faham dah? Macam mana tu? Okay, software tu sebenarnya saya tak boleh nak distribute kepada you all sebenarnya. Okay, sebab dia crack. Okay, tetapi untuk pembelajaran, okay, so kita tak ada choice sebab kita ada software secara
kita ada dongle dia, tetapi sebab dongle dia hanya ada 2 sahaja, so kita tak boleh nak proses kalau melibatkan student yang ramai. Okey, optionalnya saya akan terpaksa bagi yang crack punya. So you kena belajar melalui yang crack punya. Okey, dalam tu saya dah bagi crack punya folder. Okey, alright Azim Okey sir, mantap. Okey, yang lain macam mana? Oh, alhamdulillah ada 25 orang hari ni. Okey, yang tak ada apa ramai. Okey, okey, saya dah kongsi dekat chat tu, ruangan chat untuk attendance petang ni. Okey, minta isi 2 kali. Okey, untuk attendance fieldwork tadi, kecuali seorang yang tak boleh hadir, iaitu Aiman yang masih lagi kena kuarantin. Okey, so another student, okey, should be petang ni ada, saya rasa ada 23 orang sepatutnya. Okey, so jangan nanti yang join kelas saya ni 23 orang, tapi saya difahamkan ada yang tak boleh nak join sebab data dah habis buat main game PUBG semalam. Alright, so dekat ruangan chat saya ada sediakan form. So isikan untuk fieldwork pagi tadi dan juga untuk kelas tutorial pada petang ini. So kalau tak ada apa-apa, so saya stop dulu kat sini. Okay, so untuk video ni nanti saya akan cuba share dengan you all sebagai rujukan untuk processing data you all nanti. So okay, kalau tak ada apa soalan, so saya stop dulu kat sini. So thank you for join my class. Okay, pada petang ni tak tidur, okay, join kelas saya. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So thank you semua. Waalaikumsalam. Thank you sir. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir.